कब्र पर तुम मेरे आना जाना, कि दफन करके मुझे मत भुलाना। कब्र पर तुम मेरे आना जाना, सुन लो लखत जिगर जा रहा हो, सुन लो लखत जिगर जा रहा हो। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये ना पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ব্রাদার ইসলাম, আজকে 14 দিন হয়ে গেল আমারও আম্মা জান ইন্তেকাল করে কবরবাসী হয়ে গেছেন। আপনারা দোয়া করবেন আমার মা যেন জান্নাতবাসী হয়। সকলের কাছে আমার এটা অনুরোধ রইল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।